Hasteni Kaibwrwi Achukthai Phil Chongmari Sal Saklaikha Hakotorni Chongmari Bedek Asalo Tripura Hasteni Bedek Kaibwrwi Achukthai Batani Hini Saklaikha Rikha Tripura Kaibwrwi Constituent Assembly Center Engkha 6 Agortala 8 Town Board Dwali 46 Hurmate 59 Jubrans Nogor 23 June Chongmari Yaglo Butlek Hajangnai 26 June Hini Saka Tripura Kaibwrwi Achukthai Batani Hini Saklaikha Rikha Hakotorni Chongmari Bedek Chongmari ni notification onkhornai 30 May salmariwo tei asalo nomination bo submission khlaijangnai hini saka nomination submission khlainani paithak sal engkha 6 June salmariwo nomination check khlaijangnai 7 June salmari tei check khlaimani paithak sal engkha 9 June salmari Kaibwrwi Achukthai Chongmari engnai 23 June tei lekhajangnai 26 June Tripura ni Kaibwrwi Constituent Assembly Center engkha 6 Agortala 8 Town Board Dwali 46 Hurmate 59 Jubrans Nogor Tripura Hasteni Karibo Punjabo kaisa Achukthai UP kaini Achukthai Andhra Pradesh Bidhan Sabha kaisa Delhi kaisa Jharkhand kaisa Achukthai Batani hini Saklaikha Rikha Hakotorni Chongbari Bedek Election Commission of India गतकाल के नोटिफिकेशन करे त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली 4টি আসন এখানে বাই ইলেকশন ঘোষণা করছে তো আপনারা সবাই জানেন আগামী 30 মে আমরা গেজেট নোটিফিকেশন করব और ওই দিন থেকেই নমিনেশন শুরু হবে 30 তারিখ থেকে নমিনেশন শুরু হবে नॉर्मली जे दिन गैजेट नोटिफिकेशन होए वही दिन ही नॉमिनेशन शुरू और 6 जून लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 7 जून होबे स्क्रूटनी और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटशिप होबे 9 जून तो 9 तारीखे আমরা कैंडिडेट लिस्ट फाइनल করব डेट ऑफ पोल হচ্ছে 23 जून डेट ऑफ काउंटिंग होबे 26 जून तो जेहेतु गतकाल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्शन अनाउंस করেছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট শুরু হয়েছে গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে তো নর্থ ত্রিপুরা জেলা ফুল ডিস্ট্রিক্ট ढलाई डिस्ट्रिक्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट और अगरतला मध्ये जेहेतु असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया मध्ये আছে मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट শুধু अगरतला कॉन्स्टिट्युएन्सी और बोरदोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये ही सीमित থাকবে तो अगरतला मध्ये जे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट আছে এটা ওয়েস্ট ত্রিপুরা জেলাতে নাই only in the Agartala and Bordwali assembly constituency area. Model code of conduct standard আছে এটা আপনারা সবাই জানেন এখানে কোনো মেজর announcement or advertisement or combination of official and political tour photos of ministers and other non-ministers who are occupying public offices. तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में स्टैंडर्ड আছে এখানে নতুন কিছু নাই ট্রান্সফার পোস্টিং যে যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মধ্যে আছে তবে আমরা একটা কপি আমরা আপনাকে দেব আর যে আমরা গত 1 জানুয়ারি ভোটার লিস্ট আমরা পাবলিশ করেছি তো 1 জানুয়ারি 2022 এ যে ভোটার লিস্ট পাবলিশ হয়েছে সেই ভোটার লিস্ট ভিত্তিতেই এই ইলেকশন ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।